हाय सांग माने नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ काली राति सांग माने वर्षा सेमती लगी रही बर्तमान सकाଳେ झिपिझिपि वर्षा बाहर संभव है किसी वीडियो आपको देखिए बोली चेष्टा कली कि करवा संभव हो पारानी तेणु ये पाखापाखि आपको किसी वीडियो आपको शेयर करी आप देखिए कथा कौन कि यही जीवनटा एक नाटक आम सब गोटे गोटे छोट कलाकार आम सांग माने जन्म नहीं यहाँ हूँ कौन कि छाई आलुर खेला यहाँ जो छाई हो अंधार हो छाई होम जीवन आम जीवन में प्रत्येक जीवन में किसी ना किसी घटना दुर्घटना घटे चली रही तेणु आपण मैंने कौन करते ना से सब जिन को आपको खातिर करूँ ना से ईश्वर भरोसा रखते से ही जन्म देते से ही पाखु से डाक नौ तेणु गोटे कथा आम जो संसार को आसते भल कर्म करवा किसी लोक उपकार कर आम चलीगला भी आमको मन रखी आ गोटे कथा हूँ सांग मैंने मुझे नई कूल बर्षा होपार अल्प टे बात आपको जाऊँगी किसी बाटे पड़ो मुझे देखा कटक किसी मंदिर देखा जदि आपटे पड़ो से आपको कहबी गोटे कथा सांग मैंने बर्तमान आम मैंने आम युव समाज हो कि आम हो कि जे भी हो आम निशा कबल कबलित जोटा कि बहुत किसी क्षति घटाऊँ बेसी किसी कहबी नहीं कहीं आप कहे वक्तृता दूसरी बोली सतता देखो आ गए जिन आपको देखी देखो मंदिर ये झंकालिया बरगछटे ये मेलाफेला हुए शिव मंदिर टी रही मेला हुए तेणु आप जो निशा कबलित कथा कहूँ यहाँ को कहीं बंद करें जदि आपण मैंने निजे निजे चाहिए सजाड़ी कारण ये निशा खाई केते घर उजुड़ी केते कौन हो ठिकाना ही नहीं किए केते कौन हरु निशा खाई किए बापा को हरु कि माँ को मैंने माँ पु को हरउची किसी परिवर्तन नहीं घरे 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 अशांति रोची तेणु एवं सरकार गोटे कम कर भल कम कर भांग निशाटा को बैन कर गोटे लिमिट सब रहा दरकार तेणु सरकार कौन करेंगे से कथा मुझे जानी सरकार पदक्षेप निशाटा को बंद करते बहुत भल हाँ अधिक किसी कहनी बर्तमान जाऊँगी चली चली वर्षा भी होती करवा संभव होनी तेना आपन को मुझे देखी किसी ये आ देखु काउड़िया भाई मैंने बर्तमान जाऊँ जय बाबा हर हर महादेव देखु सांग मैंने देखु भक्त ये आउ जड़े देखो आप सामने ठिया खंड महाशय तेलेंगा बाजार श्री श्री नृसिंहनाथ मंदिर आप मैंने कटक रे जानी थे बहुत मंदिर मठ मस्जिद गिरजा सब रही तेणु आप आगुरी कही मंदिर गुड़ी को आपको जो देखेबी आई मंदिर टा को बर्तमान मुझे आसी आज पाग बहुत खराब अच्छी देखो आपको यहाँ एंट्रांस देखु आप एपटू नई बंधु आसिले एपटू तेलेंगा बाजार गड़ा अच्छी लोकेशन मुझे आपको कहीदे तेलेंगा बाजार गड़ू आसिले ये आसवे आप तेलेंगा बाजार गड़ू आसिले एपटे मंदिर पड़ो एपटू आपंकर जो गोलमुंडी रु लिंक लगी झोला से छक रु सीधा आसवे भगतपुर बंगाली से आसिक तेलेंगा बाजार देकी आसवे यहाँ हूँ मंदिर बर्तमान पड़ो यहाँ हूँ नृसिंहनाथ मंदिर बर्तमान
এটা হচ্ছে এন্ଟ୍ରାନ୍ସ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଆଳତି ଏ ଯୋଉ ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଠି ଆଳତି ଏଇଟା ବର୍ଷା ସମୟ ପାଇଁ ସବୁ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ରହିଛି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଲା ପଡିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଶିବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ସହିତ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ମନ୍ଦିରଟି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଭିତରେ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ଚଉରା ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଛପଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଏଠି ଦାନ ବର୍ଷା ସକାଶେ ରହିନାହାନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ମିଳୁନାହାନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭିଡ଼ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦୀପ ଦିଆଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ଟିକେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ରହିଛନ୍ତି। ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନୃସିଂହନାଥ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ନୃସିଂହନାଥ ଏଇଟା ହଉଛି ନୃସିଂହନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଭକ୍ତ ହନୁମାନ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଠି ମନ୍ଦିର ରହିଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ନେତ ଫରଫର ହେଇକି ଉଡୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରୁନି ଆଜି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ପାର୍ଶ୍ଵରେ ବୁଲୁଛି ବା ବେଢା ଏ ମଧ୍ୟ ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର ରହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ନୃସିଂହନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ। ଆପଣ ତାରି ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଦେଖିବେ ଶାଳଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ଅଛି।
केते मंदिर अच्छी आपको आगे कही कटक रे बहुत मंदिर आप मंदिर माने जो कहूँ भुवनेश्वर कटक रे प्रबल मंदिर तेणु देखो मुझे देखा से शाला मंदिर पाक जा शाला पाक जाऊँगी देखो यहाँ हूँ शाला फसिया पूर्वर यहाँ आपणकर रोचे ओम माँ सारला देखो माँ सारला झंकड़वासिनी माँ सारला प्रतिष्ठा कर झंकड़ मेन आप जो मुख्य सारला पीठ रही कटक रे शाला मंदिर टी जहा हो जो मैंने ये मंदिर टी मु धन्यवाद जनाऊँ आपन को जिते किसी आपन को नृसिंह मंदिर तात्पर्य विषय आपको देखी था शुणी था किंतु एठिकार बाबाजी से नहांती बर्तमान अनुपस्थित अच्छा आउ के आपको देखेबी आज जेहेतु वर्षा पाग से रही आबसेंट अच्छे से अनुपस्थित से अच्छा देखु सांग मैंने बाटर जाऊ जाऊ ऊपर तेलंगा बाजार रो पूजा कमिटी जो तार दुर्गा मंडप ये देखो ये दुर्गा मंडप एठी दुर्गा पूजा बड़े दुर्गा कहती ये संवर्धना सभा कराए एपटे पुरीघाट जो मेढ़ जीव ये संवर्धना सभा कराए ये आप देखु जगन्नाथ मंदिर टी शोभा पाँच सुंदर मंदिर टी छोट मंदिर हेल्ले कौन हम सुंदर मंदिर टी जगन्नाथ मंदिर जगन्नाथ भल मंदिर टी यहाँ हूँ ऊपर तेलंगा बाजार देखो आमर पूजक महाशय ये ठिया आम पचारि बुझा मंदिर संपर्क में पचारि बुझा आज्ञा प्रणाम जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ आज्ञा मुझे गोटे कथा पचार चाहूँगी आप प्रथम परिचय टी देले ना कौन आम घर आज्ञा जाजपुर मो ना हूँ अशोक कुमार दास मु 2 वर्ष पर मंदिर रही मंदिर टी 8 वर्ष आगु प्रतिष्ठा आज्ञा प्रभुंर आविर्भाव पूजा पूजी सब ठीक भाव आज दिन में बहुत आनंद भाव पूजा पूजी चलती आमर बाबू जो कमिटी सदस्य बाबू ये ऊपर तेलंगा बजार समस्त कमिटी नहीं समस्त भावना चेतना पूजा प्रभु प्रति आराधना भाव बहुत बढ़िया
आ पूजा उपकरण जोगाड़ जंत्र खूब सुंदर भाव दौरान प्रभुଙ୍କର ପୂଜାପୂଜି ଠିକ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଯେମିତି ଯଥାରୀତି ପୂଜା ହବା କଥା ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ସେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର କେତେବେଳେ ଖୋଲୁଛି ପହଡ କେତେବେଳେ ଖୋଲୁଛି ସକାଳେ? ପହଡ ଆଜ୍ଞା ଆମର 5:30 ଖୋଲୁଛି ସକାଳ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟାକରେ ପହଡ ପଡୁଛି। ଆଜ୍ଞା ପୁଣି କେତେବେଳେ ଖୋଲୁଛି? ଆଉ ପ୍ରଭାତୀ ଆଳତି 5:30 ହଉଛି। ଆଳତି ବାଲ୍ୟ ଭୋଗ ଆଳତି 8ଟାରେ ହଉଛି। ନୀତି ଆଳତି 12:30 ହଉଛି। ଗୋଟାକରେ ଠାକୁରଙ୍କର ପହଡ ହଉଛି। ପୁଣି 4ଟା ବେଳେ ମନ୍ଦିର ପହଡ ଖୋଲା ହଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ହଉଛି। ରାତିରେ ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ମିଠା ଛେନା ଭୋଗ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବାବୁଲେଉ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ରାତିରେ ଆମ 9ଟା ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜାପୂଜି ଭୋଗ ନୀତି ଦେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପହଡ ପଡୁଛି। ଆଜ୍ଞା ହଉ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ପୂଜକଠୁ ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆଉ ସାହିର ମୁରବୀ ତାଙ୍କର ସେ ଦେଖା ହେଲେ। ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ସେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କେମିତି ହଉଛି, ତାଙ୍କର କେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ରୀତିନୀତି ସବୁ କରାଯାଉଛି, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ମନ୍ଦିର ହେଇଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ତାଙ୍କ ଠାରୁ। ଭାଇ ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ଟିକେ ଦେବେ। ମୋ ନାଁ ସମ୍ପତ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ। ମୁଁ ଉପଚନ୍ଦ୍ରା ପୂଜା କମିଟିର ସହ ସମ୍ପାଦକ, ଜଗନ୍ନାଥ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ମନ୍ଦିର, ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି? ଏ ମନ୍ଦିର ଅନେକ ଦିନ ଜଣେ ବାଦାନ୍ୟ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକ ଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ମନ୍ଦିର ହେଇଗଲାଣି। 10 ବର୍ଷ ହେଲା ମନ୍ଦିର ହେଇଗଲାଣି। ଏ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ମହାନ ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ଏଇ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଆମର ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଏଇଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ପୂଜା କମିଟି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଠି ଉପର ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର, ଏଇଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଏଠି ଗୋଟେ ବିରାଟ ନିରାକାର ଅଛି ମାଧବ କେଶବ। ମାନେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବେଶରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ମା ବି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ବିମୂର୍ତ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ଏତେ ପାଖରେ କଟକ ଟାଉନ୍ କୋଉଠି ନାହିଁ। ଆମର ଅନେକ ଜାଗା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି, ବହୁତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିବାକୁ ଯୋଉ ସୁବିଧା ଅଛି ଲୋକଙ୍କର, ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଯୋଉ କମିଟି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ କମିଟି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଛି, ତା ଦେହରେ ଅନେକ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଜାଗା 2-2.5 ଗୁଣ୍ଠରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଛି। ସାମ୍ନାରେ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି, ଭିତରେ କିଛି ମାନେ ଘର ରହିଛି, ଦୋକାନ ଘର ଭଡା ବି ଲାଗିଛି। ସେଠୁ ଯାହା ଆସେ ଆଉ କିଛି ବାଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମାସିକିଆ ଦିଅନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ବି କୌଣସି କିଛି ଦାନରେ ହୁଣ୍ଡିରେ ବି ପଇସା ଦିଅନ୍ତି। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମନ୍ଦିର ତାର ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯୋଡିଏ ନନା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନୀତିଗୀତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲୁଛି। ହଉ ମଲ୍ଲିକ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଆପଣ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ପିଠାପୁରର କନିଆ ସୁଇଟ ଷ୍ଟଲ। ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି କନିଆ ସୁଇଟ ଷ୍ଟଲ ପାଖରେ। ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ହେଇଛି ଦେଖେଇବି, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଟିଫିନ ଟିକେ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ହୋଟେଲଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସୁଇଟ ଷ୍ଟଲ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ନାକ୍ସ ଆପଣ ପାଇବେ ଏଠି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଠା ସଜା ହେଇକି ରହିଛି। ଭାଇ ଆମର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମିଠା ଗୁଡାକ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବରା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର, ଏଠି ଇଟଲି ଅଛି, ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ନେଇପାରିବେ। ଏଠି କାକରା ଅଛି, ଉପମା ଅଛି, ସୁଇଟ ଇଏ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆଳୁଚପ ଅଛି, ଗୁଲଗୁଲା ଅଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଙ୍ଗଡା ଅଛି, ଏଠି ବରା ପିଆଜି, ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କର ଭିଡ ଲାଗି ରହିଛି। ଗରମ ଗରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛି, ଭାଇ ଆମର ସେପଟେ ଗରମ ଗରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଛଣା ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବିରି କଚୁରି ହଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ବିରି କଚୁରି ପାରିଲା। ମୁଁ ଅନ୍ୟ କେବେ ସମୟ ପାଇଲେ ପୁଣି ଏଟାକୁ ଡିଟେଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି, ତାଙ୍କଠୁ ଭାଇଙ୍କଠୁ ବୁଝିବା। ସେ ପୂଜାରେ ରହିଛନ୍ତି ବ୍ୟସ୍ତ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜଳଖିଆ ନେଇକିରି ପଳେଇବି। ଏଠିକି ଆସିବେ, ଏଟା ଲୋକେସନ ହଉଛି ପିଠାପୁର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ପିଠାପୁର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ପିଠାପୁର ଛକ ଯୋଉ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଅଛି ପିଠାପୁର, ସେଇଠି ଏଇ କନ୍ୟା ସୁଇଟ ଷ୍ଟଲଟି ଆପଣ ପାଇବେ।
सांग मैंने पर केबे चौधरी बजार पूजा मंडप विषय आपको परवर्ती अध्याय देखी किंतु आज समय हो जाइए तेणु आज वीडियो टी ये रखुची जदि भल लगे वीडियो टी लाइक शेयर कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करने को जमा भूलें रोची जय जगन्नाथ नमस्कार।